mau yesi se ho aja handa soji mina ye para me mina yo mende ka gbero yin mana yo koton makudo do zandero na kuwe me no vive me mono ile bina vo mau yesi se so akasa do so vejiro gbona me do seyan to kame do beneto me do to nu pon me ton le batonu do gbezan to me batun le akuro gbero to eno wa to le gbon ko do nu sisan lo pan aja handa mende ka gbero yin mana ilo koton handa soji mina ye ló dàgbò máa tọ́ fìyọ̀kú ẹ̀sìn pa ń kọ́ mẹ́. Akhwari. Àkúrúnà mi tàn Jésù Kristu sí ọ́n tsẹ̀. Wọ̀nyí máa tán pé mẹ́tàn ló bù ú dàgbò máa yẹ sísẹ̀ tán pa iná pọ́ àdókòròpọ̀ mi tàn. Bọ́nù pọ̀ ha wílẹ̀ lọ́mọ. Bẹ́tọ́ tó lómi tọ́ lẹ̀ nọ́ví bẹ́nẹ́ví tó vi èmi. Mi kú tó lè wénu ẹnẹ kàn kó lọ́wọ́ hò. Bọ̀dìlẹ̀ ìmìnà wà gbà ẹ lọ sàgbọ̀n yọ̀nù zangbe tẹ́gbẹ́ yẹ ọ mi wà ló dàgbò sí ọ́n tsẹ̀ mẹ́. Bonu hovivier se tometon le nous promet d'ailleurs si c'est ton le mais de là les isiens tche nous teme no ton simele mais là sur le marque pedi hami et no yendo yehono Elias Atingla bon agbailo sa no ko ha yehono miton sisi je ha chakpa hobiald mais ko tun do mi no sekpeton lo kan nu wewe bon to nu yehono si je ha To nu me yehono mi kwa bosia. ene me bo mi ro pedo ese do mero monji bo mi do pemi ton se no yero mi da ho Patrice Beja era chenu fufu Patrice e no ko ha mi do ko ha mi bonu mi na se se mi ton pe oji buru pedo se do mero ko do me bro aso lo wale bisisi we broji akruno de mi ko do mon mi yo ena wa sa lo pedia ya ko no sije ha Azan da kwe kale fo yime. Bo cheton mawu e zumbo afomiton ko egbe yo. Mina doko ni trala no azalo ena miye do ewe to mi lo fi va chetana no poha mi bono azo kweloji bono no toro mi tre do propoji a chetana chon beni kuma mi ton e chian eji a chetana no poha weke bisisi do yikotome bon no kun so le bi no fi fa do yikotome ene mina won o no eko do yehono hwa mele de boa me do pedo se do me do kudo no mi to so papa Christophe foton kanton go do àwọn gẹ́gẹ́ lọ ìrànsọ́ Kristu sí àfọ̀rọ̀ tè wọ́n náà yín Kristu dévonu pẹ̀tọ́lẹ̀ nù pọ̀ bọ̀ àtsẹ́ kálẹ́fọ́ gbọ̀nfọ̀ wọ́n máa jẹ́ tẹ́lẹ̀ gbọ́ mẹ́kún àyè hòhónú fi ṣe Kristu tán ewẹ̀ wọ́n àkúrúsù Kristu hàn yẹ yọ ẹ lọ mọ ẹnà wọ́n dé yá mìíràn àtàmà tí ó lọ níwẹ̀ ní kúdó máa ò sí ìjọ̀nà yìí gbọ́dọ̀ kúdó súdídẹ ló tàmì tọ́mẹ̀ mọ́ mìíràn dọ̀. Mino pedo sedo kan ho itole bi sisiwe bodo ji wonu e mide eveu ebo wa jo tabo sianche do tabo en bi peto tabo sianche na ha do propo yiton na ha yahono gami ton le yahono wo bo tabo chen kon se ho mele po David no po kele bi sisi po tabo na ha yi bra ha tokunton e de sunu chambroji ni azon soni plele soni gaga alikas gasin son lieno son non si wamo fenu e si akpa ma oto meyo mero son lieno son le biseseo mero achama chodo nyiwe boro sudide ndidi lisien do ma okwe do sin acheo ndo biobio tagbogon ye biseseo ide son kan hai moro po mero biobio we zizanu wekelo e tagbo ma ye sesen wana ibaton me bo servir pour que ton dobo et so beton savoir na ruta mi to me yo mi rubio bio yo kono sije ha chobo nu wala na beo mi na to degbe mona bia chenu togun ene do da go ima o to vi ku yesi sen pasin kota me wadi ma wu ji no conseil podo ay kuma kono to nu bodo le temps pala cadement so kondo ma wa diti a timola jeli jenu comme ton kaka jeli jenu kezi lo mena miye jeli jenu kan ho lo mena midiye miero mi wa fi gbedo mi o fi gbedin miero toro mi tolo mo indo to mi bero tolo mi we yiza mi ton ni bonu po ha mi po yepo bonu a che wa che no so mo kun je sewo sin gbe me yo eni kon le so lo mo ji
mi hon tonu ye bo hon pe nu mi dele mi na mi bi mon je mi ton se nu mi ton no po ha mi po epo bonu fe nu dagbe ni ton smenu nu ma ha me elome do so in comme ton so su ñun na lo ji mala no mi ton bonu po ha mi bonu fu jesu david sin kan je bo da ja pa le to mi do da bo do so ma auto vie ku sin pa sin kota me ahwari ene gbeto do mi tole mi levo kudo le wonu mi kwabo o azan miro sonu sumo bo miroji mina note dopo bona kendo ndende wonu gbetole yana si udo mo jemedo ndende wu mo ya che utaji o me christian le miras alison était de pour pasqua science en les con bon o azan fotonu kun wego sweme ton e na du pasqua sin koyo bon christian le bi sese tun roji do won le gami to sin tan me o ko tite ngbe wo ko plikidi bo ko taji bon we ko christian le bi sese e tun roji allié non so i pasqua sin asane le kon o afo e no de mo si umo ma o sin fenu yo e we no de bon mais ko christian di tole o ke kedo nu bla bla me sin asan yo dedi mo mi na do bon e je hadoji asan lo gbe o chobonu asan ni na sepo mi ni ken pede do we yo pasqua ji o fite o kun sin ti mete kado ni no mete ka si do bon pasqua a che no ton si me won le gan san che no ton si me yo e na si humo inu gbo podo egbedion ne e kono son tongoro english ya meje kristu ton e kun sin pana me no mi chan ken do igbe ne yehon sisi je ha bo mi na be ho mo na do ji pasqua ndeno timbo ne yo Saint Valentin do o conflant arrêto me no Saint Valentin de bo no do je t'aime mo ya che e no de wan khle o me ko me pour alison ru ko me hono meton le o honton asukwa se ko de wan khle de bo me ado nu de yan Saint Valentin asa eno de so te mo du wan nu me de no so sin hweo ende na imo do weke bi se na du nu poton e o pasqua me do andu ko ne onde mo ya che do pasqua sin hweo we flin e o asa egbe ma wo e wan nu beto e baton me yo e de wan khle beto le bodo tinti me roji Jesus Christ we ro hodo ponu ahon wutan roji wan de khle no so de bukun ze eni sok pe mi ton so jo do me eyin wan ale ta me o bonu yede na simo hon kan o bo nkike ene de Christ ke woni ro beto le tinti yo e de afotonu bo bo pasqua sin kwezan eno flin ya eji do beto le ta me o veise kaka bo iku do wan inde do petole tame bon petole na si mo kan mo fon fosia che yo e no flin kwezan ene o bo mi kran doji pasqua christian we beton le keke timbo e mo kun chen me a me no ha yo we ma bibeli le yo we ma o me no ha le o ye tun pasqua no sin ho pere cho mo je me dagbo ma wi yesin na egbetin bo peto e dagbo vile ide tumbo kanjeji no fi pasqua o kun sin podo no pasqua ka indo no bonu po me po e mi na so pro mi la gba e lo sa bo petro bi se na tun oji pasqua sin hoyo e kun egbere sin hoyo israeli yo won do mawuton e la kuma je wen israeli bo togun ene yo en ton gouverneur mawo bo ye me no mele no yo lo juifu le yo ye no du pasqua sin hoyo pasqua yin hoyo yo bo christian le du e petian fo gbon ya de me po won si to me Israel vile pasqua sin kweo won gan sin kweo ni hwe akuno edin wa igbon Egypto me bo won gan yebo kan ku nu Egypto vi e maru mawo si aliji ale o hwe ne on hwe ne we no flin hwe bon won do bo ye me Israel vile shufule ino ho ino fo won do ne on hwe bon flin azaine zami me akuno bon Egypto ho me lo ro tinji wa hwe akuno ton egbon Egypto ho me bo hu
Égypte ville gegete bo kain kan tuntun bo inpolenganu Israël ville bo Pharaon jojo ido wenenu bo ido so ali bana wuli ali bodido akingba isi apa peroto tagbo ma oye sisenton ye wenenu eji yo wene wenu flin nenu kai bon ka bo iwaru wenu do ene mi tuno ji mi na tere ji mi bo mi na si mo nkunje mi mo na mo ji ma wo po ge ezo ali ha togunton si Abraham ji je Moïse wenu bo de togunton sin kan mo gbenu yo ero pono jene fi bo nu ejo wenenu o e pepepe jene va do jijo ipetin bonajo wenwe tagbo ma oye sisen hogo Moïse do pe kuro me bo sedo Egypte me broji eni adonu Israel vi ero kan mo pin le roji yena tonsin Egypte to me do Egypte sin to wenenu do tan me on to wenenu me on nu me sen supo ma o clean nu me sen no sen gbon file o e gegero to ene me bo Egypte file o bo kwasi podo magic bo edi na bo Israel vile e ka ko kan mo gbonu sin togbo iton Joseph wenu do Israel sin do Egypte sin to ho me yo ta bo ma o yesese wa hogo Moïse boroji e mi na sedo Egypte to me bonu ena e de fie mi ton lesin kan mo gbenu bo yina si wuje churu koko bo mawu e togbo itonton mawu Abraham ton yina si usen de je hagbon bo mi na se semi ton da sin ye be na no peji nu emi Moïse zi ali boa Egypte to me wenenu yo en bo bo wa mi na le ko atanton ji mi na do mi ponoji Moïse jira won dagbe yo bodonu Israel vile ji akuno jantun kan ye wenu e kan tuntun itonsin kan se wa edi akuno se mi do bonu emira de esi kan mo gbenu gbe na ko sin Egypte to me mrai akungba e togbo iton itapa ton togbo iton jiru kana on akungba e ji yimbu sin anosino sade bo apare de ma oto bo ise Moïse do yo Pharaon mi ko tunoji e ye o ma dinu ma wa Abraham ton de a e fongu broji Israel vile kuna ton sin to ho ne o me o no ejo tan mime no hayo ma pele mi ko tun bo Moïse jira won dagbo ni kan ko tenwe nu alopa jero Egypte me ma o de hle alopa loji mi ero mi ese Moïse do nu po no jole supo ason ado nu temeteme to Egypte me cho Pharaon trito nu bojo Israel vile de bonu yena sen ma we ton je hagbon abo e asan aro fifo pie o mo pe ma tun wa ene Moïse wa mo akru no bo savoni bo don ta broji e so Egypte vile po e so Israel vile bise po le ma o kin lo yi ma o petre bise se ton ani yi eni kenklen bo kule Egypte vile lo kan do nu barabara janje to ho ji me di regbe dion dagbo wa bo so agbaza boroji mi a chalono ma wero jinu kun sin boda e kun gban e bo kole wa Jesus Christ ton eru kenekene bo do huene o bo petolo ki ko cha etin yo esi tu vile yi ko cha bo Pharaon akosolo mo ko cha bo dagbo pondo ko meyon ton bodonu Moïse roji enye banu toho Egypte ton na kan Egypte vile na kan bo Israel vile lo mo na kan hu eni don yeroji azan wugo sunwe me na bioton eni savo da horopono achalono bonu home sinsin achalono to ni ma je ijio fote ikansa eyi mi pon Exode sinwe ma omeon mi na mo nwero mi de Exode 12 verset 1 à 14 akron nu Moïse roni donu Egypte vile podo Israel vile poroji azan wo go sun me na bioton e na savo da horopo be na so len gbovi e na iwuto e na pon wuto to mo so len gbovi nu kon gbovi e blood e ma do tuton awo tetete rupo mo na hudo kanta emiton e ro boy no na len gbovi no na huwe o e na hu to same be hu do san me o e na me lanton e kuna da do simeo ename po tapo afopo afole enele bisepo na soda don mume bo emeo enaze wo huhu ma toton bodo ama vive poser wo la eneona
e ka na duwe le tewe na no buru ona sin ko ti plan bu hen po ke alo me ona da fo pa fo bo na no te buru bo e duwe yo e na duwe na po di ai na ho a eye po na e cho na e ho e na tozo de po e na tozo ji bo bi na ji bo fio oui mon bo voyez na ça bo kanjo le bo fio ton e kan si ça fo na e na ze bo blo a cause on tendo on l'a dit on to bole di wele no a kuno e do tin wa yo emna bo no ko mesin si tona jete do Egypt tin to ho di o e kuna bi o ho de no leme bo ko mesin si tona je ho de no le je o me ho de no le me na kan bo do no Moïse tira mo da gbe ne yo Egypt vi na e ko nu kaka bro ma wo de te do ho ni anji me na ze le bo fitin wo do cho me anji Israël vile ye kondi nu ma Israël ton sin for sisa cérémonie no de ton le yo ye de blo cérémonie yo de gbeti yo dagbo ma ye sincère cérémonie teme de ton e nous on les gars dagbo vile ton bon mais dagbo vi bon c'est ton nous sommes ton le bodi nous hoton le ye de ubro biblo e yo Israël vile ye blo cérémonie yo bon Moïse pe nu ku yo blo bi sese ido bon nu bo san wa ku bon we ho edo yo e wa chedo to ho Egypt on jiro yo o mame mi ha bon sami mene no avi bon kwele bibe bon Egypt vile awe khoye akuno chete po do khome sin ton bi sese po sopo bo fio to ko nu keke jo ni ale ko atanji bon saene o american ba kuno eroji ndudu ene de duwe na ndudu do pasqua on est gansi ndudu bueno bo akuno do yeroji hwe wo e na fo hwe do ene o hwe wo peto emi pasqua ene o Egypt vile lo hwe do ene fo Israël vile lo hwe do ene fo kaka yo ma aussi c'est ruzu e no je on est gangu do yo histoire hwe do ya ndita ene le gege wa da fo be bon on les gagne maou na ye bode bo son kon ye ro pe kolo me ka bo nu ko kande yo ye keke triton ma wene o bo akulu nene o asanwaro yue yo e wa moroji mere kun so ro on les gam e no mo on les gam pa sameton bo akulu so ko mo sinse on di mo tan me e kun kun ko zo chicho Jésus Christ ta vie divio a bio pe o me wono e Christ ro pe me bio e ro je mi le bo vi ma wuton bo mi wa bonu we to mi ton juro e mi na blo fide pasqua yare o sintan ro na bede yo ene ye hono sije ha ye go no Elias atingla to kono dagro tami to no tan lo mi pinu medie bazan lo ji mi aro hokke no ke do holo wo ele yan zan taji no gbara mi si anwan egbe 7 avril mi no koro zan di ye go no mi do ma hokenu Brami a dialono e bia gbasa me on mardi 500 juillet dagburo ko ne do nupo mardi 7 avril 2009 dagbo e panu pon mesen toton viketon papa Christophe a forton kantongo ndi kora kosu nun kon bodo mi ondo parfaiti e parfaiti orufia mawu yesi sen jinu kun sen podo aye kun paroto Mau Abraham ton a jalono e no igbenu bi ojo weke me o ni Europa feti san pasa me dindin bo no we pon san hwan joyo mi ko hawaidu kan elo nu fi dagbo tele jibudo do proponu papa mi ton no je wo nu esiku do ha mi na ro tadagbe bo khoda ko devole vo sekwe egbe 7 avril et le 13 ans bleu pepe dagbo keno be mi ton me bro mi a jalo no 13 ans bo mi karu nu kedo pasqua ko we gbitin hulen gan ya de bi ope me gbe yo e wa pe o me lo hwe christian la nu ne pasqua sin hwe mi anu tu kan pasqua sin hwe yo nu e ma o do ina no blo ponji e donu Israël vle hwe ne nu yo me du kan blo le yi mo fe no ton e ji pour le trito be ka ku visa ma o non sunu ya sin kun do egbe be asin to e ko de ma o non sunu ya sin kun do gu fifon sin kun do sin do e dagbo ko nu ko ton do sin we
boy nous kaja wairu koko ko nu bo mi se taton ye ko mame e jin kala wona je gbedion e na bla o to do ye ko no e na bla o mi na khaye ko sin bo cambio no mi ton toro mi tole bi se pro gbeto e de tondo mi ko mi do gbenu ma o le yo e no mi do pon mi khodo kun e no kenkle mo do to mi pepe mo no li ta me de o ma o ko e bio nse ma nbi de chebi nu do de ame ajalono to we atero senu de bo dagbo na we enda andobro nu yento nu konton ya o bo achewa che karo ayile mi jiyan fi gbedi me on ina we sisa bo di ndo aye do porpo me bo pasqua ya de ade rugbe mi jaro khwelo me jiyan christian le bina mon ko jeme bian du fenwe ne da yesi me fo jesus nu kata mi ton ina na cheton e do khome yon to me Pasqua dagbe nous contrôle bilo poropo et na chen mi yewe no enebo mina levo le ko ajimana tereji miroji egbedion Pasqua Christian le ton enoji Jésus Christo engbo vi ma uton e so gbeton sojo bo akuno yi di fo san mi medon bona si hu fa ho medo pelo peto mi men Christian le ho do mi rotaji mi me diroji Jésus Christ so agbaza nu gbogbo agbe lo me bo Pasqua hoho ma so ma onu kume a do le gbovi in blo ma do wo no hu bo kanjo itono konyan be no zo Pasqua na bono do ma no akunu ni fo sa no bo so fa ho me na bodo bo ni hu le ganu emi o e ma so ma onu kume a kakabo e gbo so e de sunu devo vivant ton Jésus Christ gbo mi bo so so wu le gbovi na bo so savana o tami to me o nu egbe nu ezon bon ma o pe Pasqua hoho wo je Pasqua yade lo yichi bon Jésus Christ wo de mu de wo le fo sisa mi satan do yo homeon Christ we ne o le gbo vie ne o enu so savo na bo kanjo ton no kon yin bo no ma bazaton bo kanjo ton po bo ni wo le gam ma vo sianche do me do Jésus Christ sen paza bo nu ton me do le gbo vie blo ma do ma o vie osin lambo kanjo ton ma o no so mi onu kudo ko eton eji akunu fa ko medo tuton mi me Christian no dule mi we Pasqua kan ho mi sese bon ne kono son bon Pasqua no me mi na do nu ji o Pasqua ton wo de mu de ko fo sisa mi saton nu ko le gan ne on akun sin ko mi fifa ne no chete do me ko du agbaza ton po kanjo to po bi sese ji ne kono no bon kono bon nu me ton kono akunu no ko me bon bo akunu fa ko me eroji when we jan le ye wo sin le method de wo sin le Jordan to to ye me farisé ile simona to le kodo to ho to da hura ho le pe no wa bunu ale wo sin do no monoji enye blo mo bo huzuma we no huzuma o vi bo ma o no fa ko me do po me ton le wo mo ya che mo we bedo yiro mi lo huzu ju jo mi huzu ju jo ho ne de don ye o e politika je ipe peto mi do Jésus Christ aussi agbazaruto podo hunton to gegere so me gbedin wo gbo buton Christian kan ko ku afo no yin mo ton ko tarabe po home yin po ma o ton po do sepe Jésus in Jésus vi o ekpe a no egbe Christ ton bo bi ogbe me bo ji abiseru ta ton me we yin da gbe wa jirai edo mi huzu jujo peto imi peto le ni huzu jujo ro dagbo ma o ye sinsin yin se khoso e janze akhosu tuton khosu tuton ajijo an gba onji bo e wa bo amomiro de mi de o ena yon a huzu o edo tantan me o Christian le mi ro horon peto bi sisibe me wekel mbodo funfun na kontra bi sisi o me do mi roji ai lo pode yin holen ganu bo ma wu yesinsen vivant ton Jésus Christ aussi en li holen gan de do wekel o me azon bol me de do wekel o me la me na no ganji do wekel me tokun de do wekel o me bo yin tokun che ha magbo ma aussi en li ji a en da pe deboa betole pe me fi si hunlegan agbaza me si hunlegan esi kan e kono ko benu mi an ko mu kan ye bisisi bo hunlegan e na gan do bon fi u jenson bo pe to no mo ma wo te kana mu no si ali mu no ya ofi hwe mu no iba kwe
et n'a mon vivre à bazame ben non et support dit non quoi quand les co quand les ban fio et je nous me dit pe ho no me bo peto do ase bo du fiton le bisese et na gan ou jason bo peto no yi no zoton le mo no zedo pleto mo koto e do na cheto ko mo na chome do peto no ko otu peto le do tajo mi christian le Christ sin koué kubo Christian le gbije do nu blawe chemin de la croix le chemin de croix yé kabi mo ya che bon et do ouvert Christ mo do a cruz li ho et do ouvert ne le ho do we o Christian de le timbe no be avi mais le timbe no jo aso me do me chiri kan lo kuma no ai calvaire be no ji yoro ma wo se bo ho e ton le vani venye et petrol tin ho venye toto hu et ni quelqu'un bo so chicho nous concontons et ben no ji nous mais saint Christian mi me Christian bokaru fado sangulele fakado sangulele mi de tombo toso mi me Christian ma wa dade otila ralin mi no pa kaga Jesus Christ wo podo bopo azekule mi chonu enele bisisido body de mi no pon segbeji bo wa pe lo meyo mi no mo so mi de so fori mawo mi na mata di roji mawo yesisen dagbo we mawo e se Jesus Christ to do we to aton a mi ve flin ya e Christ jibroji petole yini kwa nko do to mi ton sin pe o bonu se inta yesisen tombo Jesus Christ wa do nu petole o Christian le nko do vivo eneon Christ pon Christian le se do e na ko me vivo ero imo bo Christian le re menu konkontono yi kan fin fon bi o fodun kwe bo ego si don kan ton me o ironjo ye o me kan tan ton me muno sa pa fe nchelu wanda gbe no muno aro komino yiwe bo mawu ero peton ino ponu kaka muno kambio ri roji bo Christ sin kanjo ka sa ko yan yon vota me sa do aji yebo no Pasqua elo mi juro roji peton in Christian bo di nu mawle yeni kenkele bo khoso jijo yena ma temra ba mana se no itagbo yesisen do ya yeni flin nu promet Christ ton le do nu promet Christ ton le we tagbo le ko abroji emi na doze gbojiroji emi ese do bro ni ado bo na de kunni chobo nu asan ku ton na wa yebo no o mtokun mi yebo no Elias Pasqua sin hwenu in korpoti on lo akunu Jesus David vio ben nganto bitondo agneau immolé L'engbovi mando blo et roué. Et il me dit, Christian le bitondo, mi Christ Saint-Ton bon. Quand les gens l'engbo, Christ son encore de dessin. L'engbo, nous messin tondoni wa yo we na wasi. Nous messin tondoni wa e we na wa. Et do a mesa voici ça sin khodo yo. Nous imbo a de pour que les ronds beto le binan ba yo ho mo no yiwe chubo ku na no yiwe beto le binan ba a mesa yo ho to le me chubo no yimlan do a hosu David vi ho Jesus bi kan to meton woni do fo si sam sa ton do wa yo e doda ibo do meji mi no bo mo ku de no do no flimina ron a de pour que les ronds beto no fli Christu enda ika ko mo ko ka Christu fliwe yo ani akan wa do bo kono kwe ana na wa do visionnaire kwe allo mystique de kwe maître de kwe apôtre de kwe Jésus Christ me ringa to mi ton e nan je mo ko to bo jibo ta to la ba ka mi ko me jiwe ka se do yo nu je ko do so mo be de pon Christian le bisisi yo mi no yibi da da san vele me bonu yini da pon do bo litame il est d'abondo bonitame Christou ya ejio e invoyo ntaton kada ekuma jegbeji esi invo gberia perepon kan je ne ya yo e na kun me ganwe e na sira o mo de ko pansin kon mewe bo e de kan dagbe nu me no ganjo le pisise do poropo e na chen mi yego no edeme Christian Christu di nato flin ya Christu die
Flin ou verser au tateme, flin à liaison au tateme, flin béton, et même nos quoi, et nous makuma quoi, béton et so jo, on nous voit pour un simon, pour ma vention tiers, bon bessintion, à un si rose chicho. Bono, in coton a si rose sur le présent me. Minayi, à jawa sakling, manale ko akan on bono. Mi medon, a cambio do pasquadi, de no bon edio, mina si oui péton mi, et isande. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre les doigts passés, de reprendre force, évitons la main. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint, créateur de la terre et du ciel, a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. C'est encore possible de relever le défi. Mihem 66 89 79 75 66 89 79 75 94 22 22 13 66 89 79 75 94 22 22 13 Egbe obekendo Pasqua dit bonu petole na si utun ni no mede si do no Pasqua nyi wayin no vode we ma o de klek petole bodo ze hon de no jijan si togbo mi ton le di chobo ipeti on Christ wa Pasqua yade mi ton do ndudu eno na hlegan ma vo we Christ si angbaza po kanjo ton po yo mi le ko aji bonu petole si do mo jemeroji no yo Pasqua yo hlegan si ndudu we 66 89 79 75 94 22 22 13 et na yebono si je ha Numéro Funfleur Mehemina Yorodo 66 89 79 donne le canoué. Allô? Yami fongo. Mi fongo andi nemi konoyi. No intro dosu simplicity ze. Fofo simplice ze. Oui. Mi lo todo mi fo simplice. Mia so mi lo nuri wa dagbo ton kon. Ha. Yewe minaha. So le mo si bi o dagbo gbon ko nenu. Bora ni blobo nu. O to le lo. Eje bi sin to vile lo ni gaon. Mina le ha ye fwe mo lo dagbo we mi te. Mina lo dagbo vile kere na ga. Bonu dagbo lo ni do ni ma ze so kenton nu meti o. Bonu ga ho nde de le o. Me bi ni legbon ye kan tan wo me gege ni mo fwe ga. Ena chenu fofo simplice. Eklero ji wan yin lo pona menu po. Eklero wan yin lo pona menu po. Ena chenu fofo simplice.
NMM, il y a un numéro de 66 89 79 75 94 22 22 13. Donne-moi va quand nous. Allô? Allô? Allô, Nemi Fonko. Mais le Gandhi, Nemi Konoyi. Nemi Sosou Moïse. Sinfite. Akpakpa. Fofo Moïse, mais le Todomie. Nous na cambio. Allô? Mais le Todomie, Fofo Moïse. Nous na cambio, on a dit mais oui nous et donc le Dieu Jésus Christ et le voyons d'abord ou de nous doit cambio donner. Eh non. Elle tient nous Fofo Moïse Sosou Yorosin Akpakpa Jésus Christ vient voir une dagouaji. 66 89 79 75 94 22 22 13. Allô, bonsoir. Bonsoir, mes coups de le renou. Mais le gars, il comme il Sinfite. Fita ya simikali. Fita ya simikali. Demido bon numéro de Dioro Russie pour clair bon mais peut-être Madrid bo anona. Fofo Etienne, fita ilo simi midi. Ndo yo mi kokotora. Ena chenme. Eva, Mau Benedo ya. Russie bo Ukraine numéro de Dioro do ai bo anona bo na mo sifa. Eh d'accord, mi igbe ton mi sande di. Ton numéro kanwe. Allô? Allô? Mi coups de le renou. Oh mais. Il comme il Allô? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, fita ya simile. Mais le Todomie, Fofo Jean-Baptiste. Allô? Allô? Mise igbe ji pere mi kan mi se. Misa izon radio mi tomo zegbe ji pere bo. Ndokiro. Nga kambioro dagbole meyi de soji egberaji. Dagbole meyi de soji egberaji. Mi agumi tonjo mi kambio yehono mi tombo. Ina don mi. Merci beaucoup. Isande. 66 89 79 75 94 22 22 13. Allô? Allô mi. Oh, nemi konoyi. Namo we Thomas mi ton e. Fofo Thomas. Ouais. Si. Lo mi yo si Akpakpa. Akpakpa tonu Fofo Thomas. Mi lo jeme na lo friend yo dagbo ma. Dagbo si segun le biton ya. Segun le biton dagbo a. Yo mi ha ko lo friend mo lo egbe lo pe wa tomlo e. Edi mi kado ye kuji o. Mi no se perfect. Se ka ba nkan si. Ko na bido e ka de egbele ko wa tonje o. Se ko mo na mo je bi no se ko mo na mo je me ko leto. Eyon Fofo Thomas na mo we. Mi na igbe tonu mi. 66 89 79 75 94 22 22 13. Pasqua. Kuzu belo ton. Tonu mi. Allô? Donu mi da basa. Tonu mi. In comiton. Nya enoyla mi do anu fando ran sinkara vi wega. Ilo toro mi Fofo anu. Oh, wenda gbe dilanu mi we mi de ya. Bo mi me mako isi ale mi na isi a abi dabo papeto si ho mi se wa bo adu donu mi we bo mi na kweto a abi dabo papeto we Jesus Christ ta le bo wa nu mi do pe ne to me fi. Be woro ti jawele o. Be toru be ke me. Papeto dabo ewe Jesus Christ Nazareth ton abi Jesus Christ Nazareth ton bon papeto dabo ti alo me bo wa. Kambia kene bo mina kime nume Ena chenu Fofo anu falo.
ene mina sundo kanu kwa kling muna ikbenu kambio kuyelo le kling chobana le vole kwa kanu ene ya hono sisi je ha mina besi fufu ano fado ha eroji o ho mi ado kan jon weda bu jira mi dia no ye bonu me ma ko isi ale na se wo isi a kabi dagbo dagbo sin ho mi ado a o dagbo ro Jesus onyi a kabi dagbo bon Jesus ojibo wa no kambio ene eyon o mi dokunu tro mi tole pisese bodokunu me kambio le nous do propos itole cambio yo mon jeme chaya edie e dagbo in Jesus Christo dagbo kan parfaita me dagbo me vous cessewe parfaito me vous cessewe Jesus Christo me vous cessewe Jesus Christo ko waro ko ya fodi me kase Jesus Christo do Jesus Christo no tegbere do ke to mi to se mi do mais c'est Jésus Christ do et une autre dagbo mau blaga maso hondo mau Abraham ton mau pour getinye beroto et we mi autre dagbo parfaito dagbo si gohoe imparfait mi mawa parfait do vo dagbo vo Jésus Christ dagbo si vive na vie ko dagbo ton e igbezo so savona no hulen gami petro ton e wo Jésus Christ David vi bon na jmal mo ko to chinu mi parfait de vo dagbo vo Jésus Christ do vo me mi atle bi mi kadamenji parfait dagbo si gohoe agbaza me dagbo no e kungbanji bon wa hulen gami to se anso e wo parfaiti e we mi to me na mo jeme ene yehono si jeka eneme o ndiloji boya o fofo ano fando ha yiro mi sin we gayo ntunu ekodo tonu plume mi besi asan yo didi ado de mi levo benu wi wale mi leko an taji no epe pon se hon ton mi leko aji fofo ano na tunloji wole gan be lo ton sin tan do pogewe besi Abraham ji to bo mi ton Abraham ji o tan ton ro poi Chobo Jésus Christ na gbeme esegbe do keke sedu petole bonu ina si ro ma o sin honu ye mra de idaliji bo petole ho nto nken ye hudele ye yan dele do gbe ise anu le ma o le vo se keke do mo ru po je le blo but ide eto lo ton gbodo Matthew we ma me yo Évangile la mi me Matthew mo la bo soda yi bonu akota bi se na si ha yo Matthieu 23 ene edo menji ving bonode ese do ving boton bo soda si no me de lebroji eni pen ko e pon da hume no se me sento do ton le do bonu ni akpon klioji bonu engle na sin sende yo ena si do gbeton do mi bonu huye te eno ya de le no se andele eno vo pon no vo se de photo kaka e ba se vive na tonto Jésus Christ wa vive na na nwe bo me yin dito Christian bo ise le bi sesi e tun lo di Jésus Christ wa ma ofi c'est de weke o me bon mene wa yo e de hebroji me mo emi yo e ko mo to emi ton ise mi do yi bo ka do ji emi wa won da gbe jiragbe egbeje on da bo vile yero mo da gbe jirawe ya Jesus Christ wa ko jira won da gbe yo bo meje yeho no podo mesedo ahon wu mesedo de sedo le po o ye jira won da gbe ton e tire e fun kan yeho no won da gbe jira ton ka je ipe won da gbe won ite Jesus Christ do no won vule roji no egbe mi ton wa gbe mi roji mi na jira won da gbe won roji mawu to mi ton ise mi do yo ahosuru to ton da leji boja ahingba loji mawu emere mamokun ayo sepo hosuo eja so ahosu zipo ton so jijon ahingba loji mi po ewo ma kun won da gbe de Jesus Christ jirai o me ndi to le bi sese mi ko ti me ro fi roji me di nu Jesus Christ le bi sese o edwari nu ho ton sin to me o Christian le bi sese nu kun dido energy ahosu e ro sepo wo mere mamokun abo ese Jesus Christ wo do yo aide na hu we na ahingba loji kan we ho bo me yoro da gbo ma o ye sisen yi bo se ndora itoledo bo se Jesus Christ do Jesus Christ wa jira won da gbe bo Jesus Christ jira won da gbe o kaka yo ese ahon fu me se doloji aso emi wa yo yin tento mo akota la bi se ni se le ye na aliji o na yi kuna ta ogun akota bi se se chobo ahosuru to na wa o ahosuru to eri wa yi wo mi dele o mi to won da gbe jira mi gbe a
mi jona do mi do ji won da gbe ejira nu mi yo kan ton ho no e do ye ko ba me yo e wa chi chebe bo mawu e se je sudo bo ejira won da gbe nu peteroji mi do nu ku mawu na in solution problem mi to bi sese mawu na ihun gan mi mawu na in susun da si mi to e mawu na gba so nu mi muna mi do se ka so ima vonvo yo mawu chete mawu ne yo mi de mi do won da gbe jira mi ya mi do mi oji wo nu su bo apa ne won da gbe na de je Kristo ajira yo gan ton ho bo won je jijoji upan me bo mawu ye sinsen yo tagbo e so go ho do yewe ni e de peto de masi hu topo no podi de masi ho boji mawa e do mawu to amawu no a hu mawo e peto na si mo bo dara otuton e do oblige mna bro go ho de nu de di day e do gboro yewe jansin we mame apocalypse we mame broji e mi mo go ho mi me mawu ton no te mi me mawu ton fie nu me go ho me mawu na no bi o mona no peto le tention emi mo je te sin jinu kun si o me yo mo e me yo ro perfect yo e go ho ma uton bodo ni peto ton yonu ton bo je te sin jinu kun si o me bo je te e mo ji bo ma obi apasa me bo mi ko na po mi ko do ho ton fi no na mo je mi ton fi wo me yo perfect yo mi na do go ho me ma no we topo no poka ho jia no mojo me de jim jana e we no ji ma wo to amadu no ahun go ho me do no lo mo e do no to ado no we so ma wo e blo go ho no de sin sewe bo so a ma ji de blo peto no kon ton legbon de blo adam po fa ko gbo do won mo e blo go ho no gbon bo ka ye atare peto atare bo so la kin mo ji bo me ne mo ma wo no bi o bo peto la si u se peton bo da lo tuton a hosulu to e rote mi wa mo da gbe jabe a mi jana mi loji mo da gbe ho ido yo ebe jije bonu petona si wutun ye wono o mi to ko mi ye wono Elias bo fofo o Etienne loji le dagbo ma wu bene ton kere ayi kai ma wu ke bi c'était ya ni weso ma kai ton do Ukraine bonu we ri jo Ukraine no e na do gbo o ye wono o e an chenu fofo kan ye mo do o actualité sur to e nun fofo ne bo esmo ezefie singride nandon fofo Etienne do meji dagbo besoin Ukraine allo Russie tubo yeme donat no mawdo bene ku nganjia Jésus Christ David e wa kelo me e ma go to le bi mene e wa bene e wa da ho me go e wa da ho me ha e ma go to le bi mene file po Jerusalem o jetero yo ba ko tan go sin file bonwa de kosin mi kran vodo o mina kenkle mi kenkle wo sokemi kanflan o àwọn ho e mi do si sewe o veru we ke o me o aikin madan ro fide àwọn ton ro fide mele ra to ko fide o e do nu mi roji wenu a hosuru to na ro mi tentin yen wa san gbogbo to na je sise aji o mo e àwọn keke na fun natin do to keke me ma o ma ton àwọn do tegbere tagbo ton àwọn do tegbe ame àwọn petole ko ihun isu aovi boko jako he bo aovi ko toro moroji àwọn enele na petre sin pekple ma o mando nu de mene ma wo nueru na joy nuena joka bo gbe na vole azangu wo ton na wale o iwe be jije vleke sesin ma o mando jile mi wa mi na do àwọn letere e do mo a e do ji fonwe asan na do sise ya bo fie mi ton se Kristo sin kole na wa di sise ya we o mi an go fifon si ko si we mo fon àwọn atoko akotare na ton àwọn akotare o e do yo mo me mi pon yo ho ma Matthew to me onu ne bi sisi me mi na le ko ajaro mi mo da bijira to a mi wa bana do mi roji mawu e si apa idoroji won le gada lijiboja mawu ye sinsin e da peton yo akoso le ton da lijiboja yo akoso e jete me mo ye hono yisize ha mo ye hono e wa so me ro me o fo mo izoji fo mo ta ka yo se Christ ko ta vu ko ta ko potenti andi o Jésus Christ pour dagbo vi ko topo e dagbo ma o to ne e ye Jésus Christ o ma o vi one e ma o betonugbo bo no e beto vio vi ko topo e Jésus Christ yin ma o vio bo dagbo ma o sise e ma o to yin we to mi lu ko to bo to beto le biton bo Jésus ka o do mi no ke o beto kun lo to we o to po ge beto le bido bero ma o to po ge beto bido we do se ko yo e we jitu kun je ho meme ye beto bi se na tun edie no e mi na tun bo mo kun je me edie se Kristo ho te bueno mileo fide mi go simboa kabi
eno mi de mi pe me fiton amo mi le se hu mi go sin mo e o se hu yo to mi ton no ton bo nu mi se lo to mi ton sunu le mi akpon mi Jean 8 to mi to kai nu bo nu mi se nu ton le bi se mi so akole me ndi to le o mi na do pono ji me ma di nu je Christ ndo a e kun si hu mo kun je ho do mi de lu fi tantan wo to da bo ka pono hu mi ton bo di peto si hun pa me bo de khle bo e to ma we gbejin voilà bo ka se ma ko gbe to me bo to ka de khle cho we de khle oh bon mina sutanu nu cambio le mina ho fofo to ma cambio broji mi do pe wa ton hudo yo o ntun mo ku je no kanjia ko no idabo so agbaza bo no peto idabo so agbaza din si 1992 idabo ko so agbaza ro peto tin la kimanji bo ye vio esuru peto tin bo ya so me ro peto tin di Jésus Christ no yo po vu me wo suru peto tin ro hun bo da hun ha merukati ton le tous bo kaka bo asu choro ko ipan to wa be aso bo ade de khle ko ipan we do ko chobo nu jiwo e do jitire e wa aso de aso ton be o nu jiwo je jijo le ji o mele wa tun loji a nu gan nu de ro mi tentin momo e no tentin ka bo ko ipan yo mele tun loji nu ko tun le fize noton e tun le ji gbon wa mo ro po ta bo mo yesi se no petrol tentin 1992 kaka 2009 yo azan e lo 7 avril 2009 ewe mawu yesisen no petole tentin bo ma don ye ipedo ji mawo do ipo ha ya ehun ton bo dede khle mi aro epiphany da bo mawo yesin ton asan lo jiwe 7 avril o be don mi to hosu papa ki so fa ton konton e me infikan yewono fikan Mathias bonenwe bo ke alo bo ye o e don ni loji me sin pese ario a chalo no to se me do do we o bon ade yin hewe alopa bo semaine sainte ne o bo jode me yo me no toto mele mi na do a mi na yiro yi be na di kunton bo ma o to ma wo ye me no toto mele bo no bo ha ko hole o yi mo no jiwo ne le gudo e peto gigaro mo jemero hun ma o ko mi peru po a po na mi senso Edouard Tabube flekese 2009 ne o weso bo egbe asan lo je blopo popo nu wa tongo bo ma o keno mi ma o bo to ma wo pe na je tuntun ji bo alopa fo be si asan e lo ji o pe to we ke obi sisi na level mo kun je mi alopa fo lo ji ma wo so agbaza nu bo mi he mi na hun sin kan nu bo mi na vo yiro do 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 yo o mi dokonu tro mi tole podo ntokunu mi trala yekono Elias dagbona be asoro pe lo meon do 2009 agbaza me dagbode yo ku ya foton kuro podo ede agbaza de kwenu to da perfecto 16 ans do ede bo dagbo be asoro agbaza to me tete era zon bon me relu ton bon mais là, c'est le dino. Mardi 7 avril 2009, ouais. Et à Zoro, m'limliwe, d'abo, quel numbodo. Mienro, parfait, ya. Ni cochio, ni yesi senti, nous conseillons qu'on a auto. Bon, hoda, c'est ouais. Mais la voix, t'as une visite différente, d'abo, c'est comme quand on a hôtel. Gandhi, Mirofi, mon fi kaka soy do achetome. Enem hem na euro 66 89 79 75 enem bo mi karo cambio de bro mo cheme de ba je hun mi hem na euro miro kan gudo émission gudo 95 60 52 84 di 95 60 52 80 ne bo tami ason me de a o vie to homia de bo kabi miro cambio hu de ba miro mina de alimi mina ko se na ko de se do mi to na de alimi bo mina ye hono ha mi to me gon be na ko de mi bo bonde in hu do mi to na si huna mi bo mina si hu mo muna mo ma o sin fen ma tnoji we do de o ma o ye sin so agbaza do da gboro sunu interview ko esen kwan come ma o ye ho leton ma o plaka da ma su hunto e de nu kumeton khle peto ko elon ton le do asan eloji 7 avril 2009 popo no watongo ilo
miro ko jen me sien bon Jésus Christ jiroji ko me nyo me ton level de hle weke obisisi ara kwa wonu me no vi mi ton beneville ina si mo honigan ma fo kaka so yi ma fo fenu e na ton sin asan lo mele ni hunukunu me ma ko tunoje mi so agbaza buru mi tenti ale bisisi bonu uve Christ wa seru pelo tame bonu petole tenti bo ima o vi bo ima o bo ipe okudo tamito me o bon pasco lo pra me o peto eruna gan le bisisi ni mo honigan mi ton po mi ra che na bise bi gon Jésus Christ vivera mi tonji e me do ha suru bo ha che mi ton ka so yi ma fo le eno yo no yo bono ja satingla bono lo ndo ye bono romia de chakpa da bo ma yo sisen si ato me mizon bo aro hol mi egbe Jelizenu ma wene so agbaza bonu waru pona mesin soje bonu FIFA 19 me ngbe to joda gbe no bonu ma ba po ko nru buru wa kemel bisisi bonu eniyan nzangbe shoji prochain be sin kan to me pepepe a fo tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusi podo ay kuma kwado to ebio agbazamedo bene to mi tome fi le bojojon gbaname to kon la zandian do tome mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ay kungba elojio namote le bona de fiton la sin awovi bezebulu gbenu podo bezebulu sin videle ewe me ekuro azegbenwe gbogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dagbenwe yo ena gwenfi enele obi sese gan enewe ma wo sagbaza do sandian do bokado sovio jido gbaname ron arwa ene ma wo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando torwan bezebulu podo fiton lepan e utu ewa gbaname ron eyan rwande bonu edo funfun jilo gbeto ta kon do pogon ya lo ahon imbe funfun jilo awovi bezebulu podo fiton le pogon eyin do nu imorun sunu nyonu gbeto ekoro aikungba elo dile bio mi bonu mina siku jolo gbaname bona siku mo okunle gan anako ime bona koro sinsen debu mehun tundo mejire gbaname sin ahon elo emiren e minayi bo ronron awadije kantuntun médecine a ovigbenu médecine bezebulu gbenu médecine eminadu acheton gbanamero sovietiro sanjanto sin kanno tundo mejile eyan foto kwetero somime erandirun ronle gan e oro komo do gbogbenu azegbenu yemawe gbenu kuvito gbenu dangbenu bonde bu kunso siku pe emilewo azondebu je adebeyan sonbudo do agbazame alisudo numaro nukon yiwe azokute erodide do eleyo tonoje gbaname soviodi ejan eminasi hui bo ronlegan e mawo bagan so rodo ton yo eminasi humo bo kantutun nayin emiton ene outu elezo bo gbaname do soviodi do zanjan do sin kan meon besinyon zangbele tegbe kraso yi sibigbe yo mawo bagan so rodo eno tun kanu me eno fio azesi meji eno fio yemawe si meji eno fio dansi meji bo eno mo awadije buro mo kantutun buro mo kongbo nu azon ijewe edeleo me podo ekpo eno doho bo nuedo megbo eno do mawo bagan so rodo beno si buro dalo meta bo nuedo gbogbo yo ena siku bosin gudotoe bo nu kon yo ena tinwe mi bono mina jolo gbanamero soviodi do mo bagan so rodo gon basiku mo ronron basiku mo acheyi basiku do ganjeu bagasiku do nudidi bono ronlegan na siku tinu mi gbetole bi do bagaso rondoro vie mi tole ena kwa soji debudo kwe enele nuye mi podo ekpo mina no doho ba mi kan so garu tolo ero emisie so do tanu ye bu fio ye brabra ekro lai tomle bi podo bo pe chakatu eko daile bi sese gban wenu daho ene mawo sagbaza lobo wayo mbonu ni mai kwenu khonu miyo me bi sese bo dondo gbanamedo soviodi basiku imo ronlegan gbanameo me biton e de akota de so info e de sinse de so info modu pojen e ka de tokodoto de so info won elo acm de dinyo gbogbo jipa sa da ho e lu gbaname sin àwọn do soviet yo sanya do kan meyo e wa itumbo milion mo misikuse bonu tore kase e budon tode baba
mau yesi se ho Ajahanda soji mina ye Parame mina yo Medeka gbero hemana iyo koton makudo Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binafo Na iyo koton makudo Ajahanda soji mina ye Parame mina yo Medeka gbero hemana iyo koton makudo Miwadoto mau yesi se ho Ajahanda soji mina ye Parame mina yo Medeka gbero hemana iyo koton makudo Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binafo mau yesi se so akasa do sovi jiro gbana me do sayan to kame do beneto me do to nu pon me ton le baton nu do gbezan to me baton le akuro gbero to ino wan to le gbo ikodo nu sisan lo pa Ajahanda medeka gbero hemana ilo koton